हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जी पिलामाने तुम जो बीएड रे कौन होता ना जो चलता जो तुम जो लक्ष्य रिविजन सीरीज जो चलता एमसीक्यू सीरीज चलता एटा कौन तार गोटे वीडियो जे जो वीडियो आम कौन डिस्कसन करवा तुम पेपर 2 रे कौन है ओडिया ग्रामर और वोकाबुलरी ऊपर टोटाली अच्छी कौन 60 एमसीक्यूज अच्छी जो तुम एग्जाम पर्सपेक्टिव एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन गुड़ाक टाइप कौन होची ना एमसीक्यू गुड़ाक डिजाइन कराई क्रिएट कराई आउ ता सहित है कौन ना तुम जो वीडियो गुड़ाक तुमको भल लगुच जो क्वेश्चन गुड़ाक भल लगुच से गुड़ा कौन कर तुम पॉइंट आउट कर दियो तुम खातार लिखि दियो आउ से गुड़ा कौन कर ना सेव करके रखी दी था जहाँफल तुम फ्यूचर ये रिविजन कर कौन हम तुमको बहुत प्रॉफिटेबल हम जे कौन ना यही सब जिन को तुम देखी वाच लिस्ट रखिपार ठीक अच्छे वीडियो भले दिन लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर निश्चित भाव शेयर कर कहीं समस्त पाखे भिडियो पहुँची जाऊ ठीक है देखिए फास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना भोजन क्यों प्रकार विशेष्य जो भोजन शब्दटा ये क्यों प्रकार कौन विशेष्य देख व्यक्तिवाचक ना जातिवाचक ना क्रियावाचक ना गुणवाचक देख आ भितर तुम एनसर कर पज कर तुम एनसर कर कौन कर एनसर देखिपार तो ठीक अच्छे यार एनसरटा कौन ना एक नंबर है सी क्रियावाचक विशेष्य है क्रियावाचक कौन पाई ना जो भोजनटा हो किसी कार्य चलुची तो यहाँ कौन ना कार्य संबंधी है कौन हम ना क्रियावाचक हम तो ठीक अच्छे भोजनटा है कौन क्रियावाचक विशेष्य तापर जी नेक्स्ट को जे 2 नंबर अच्छी कौन ना तांकर शब्दटी क्यों पुरुषर अंतर्गत ये जो तांकर शब्दटा क्यों पुरुषर अंतर्गत देख प्रथम पुरुष ना द्वितीय पुरुष ना तृतीय पुरुष ना कौनटी नुह तांकर शब्दटा हम कौन ना तृतीय पुरुष अंतर्गत यहाँ से शब्द रू यहाँ रोचे है तापर जी 2 नंबर गला 3 नंबर जी तार ओडिया भाषा केतोटी विभक्ति अच्छी ओडिया भाषा केतोटा विभक्ति अच्छी ना तुम है 7टी विभक्ति अच्छी है ओडिया भाषा 7टी विभक्ति रही तापर 4 नंबर गुण शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द कौन जो गुणर विपरीत अर्थ कौन विपरीत शब्द कौन ना गुणर है कौन ना दोषर विपरीत है गुण है तो 4 नंबर आंसर है कौन बी तापर देख 5 नंबर पाठ पढ़ुअछि यह क्यों कालर उदाहरण जो पाठ पढ़ुअछि ये जो शब्दटा जो वाक्यटा लिखाई यहाँ कौ कालर अच्छी संपन्न वर्तमान असंपन्न वर्तमान साधारण वर्तमान ना संभाव्य वर्तमान देख तुम आगे आंसर तुम कहीदे ये 5 नंबर कौन बी असंपन्न वर्तमान तापर देख कवि मान मध्य सारला दास आदि कवि एठारे जो मध्य वार्डटा यूज कराई क्यों विभक्ति मध्यटा देख चतुर्थी ना पंचमी ना षष्ठी ना सप्तमी कौटा ना 6 हम डी मध्य कौन सप्तमी विभक्ति भितर आसो देख तुमने कौन कर ना वीडियो माध्यम कमेंट माध्यम आउ कौ कौ विषय तुमने चाहूच तो बहुत मात्रा कमेंट कर से सब टॉपिक विषय आम कौन करवा ना तुम वीडियो नहीं आसबि बुझ तापर जीव 6 नंबर गला 7 नंबर देखा जे कौन अच्छी ना 7 नंबर है विद्या प्लस आलय संधि कौन हम विद्या प्लस आलय संधि कौन हम ना 7 नंबर है ए विद्यालय हम है विद्यालय हम तापर देख लंबोधर क्यों समासर उदाहरण ये जो लंबोधरटा जे कौन समासर उदाहरण ना जो तत्पुरुष ना बहुब्रीहि ना द्वंद्व ना कर्मधारय जे 8 नंबर आंसर हम किए ना बी बहुब्रीहि समासर उदाहरण तापर जी नेक्स्ट आकाश कुसुम ये रूढ़ीर अर्थ कौन आकाश कुसुम जो शब्दटा अच्छी ये जो रूढ़ीटा अच्छी रूढ़ीर अर्थ कौन आकाश रे फूल फुटा असंभव कथा बहुत सुंदर ना स्वप्न देखा आ भर कौटा आंसर हम ना 9 नंबर है बी असंभव कथा को आम कौन करती ओ ये यूज करती ना आकाश कुसुम ये रूढ़ी अर्थ यूज करती तापर 10 नंबर घर शब्दर प्रतिशब्द केउटा गिरी सदन नभ अंबर आ भर कौटा ना घर शब्दर जो तुम प्रतिशब्द हूँ सदन जे कौन घर है सदन देख जेहेतु पिला माने तुम कौन हो प्रतिशब्द हो आ विपरीत अर्थात जो बोध शब्द हो ये सब जिन प्राय तुम सब एग्जाम पढ़ुची 2-4 लेखे पढ़ुची से सब जिन बेसी फोकस करूँ आउ तुम रूढ़ी भी पढ़ुची समास भी पढ़ुची है तो ओडिया ग्रामर एति गोटे बेसी फोकस कर तुम जो कंप्रेहेंशन पेसेज तो अच्छी तापर जी 11 नंबर जे मत्स्य क्यों प्रकार शब्द जो मत्स्य अच्छी से मत्स्यटा क्यों प्रकार शब्द तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक आ तो कौटा ना जो तुम मत्स्य शब्दटा ना 11 नंबरटा हम ए तत्सम शब्दटा तापर 12 नंबर जे कौन ना चिन्हट शब्दटी क्यों विभाग आसी चिन्हट शब्दटी क्यों विभाग आसी पार्सी ना आरबी ना देशज ना तत्सम क्यों शब्दटी आसी चिन्हट शब्दटी ना 12 नंबरटा है सी देशज शब्द रू आसबे देशज विभाग रू आने यहाँ जो चिन्हट शब्दटा देशज शब्द तापर 13 नंबर
ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହାର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଟା କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ନା ବହି ନା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା କ'ଣ ସେ। କରୁଛି କିଏ? କିଏ ପଢ଼ୁଛି? ଯେ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କାଢ଼ିବା କର୍ତ୍ତା କାଢ଼ିବାର ବା କର୍ତ୍ତା କିଏ ବୋଲି ଜାଣିବା କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଏ ଜାଣିବା ପଚାରିଦେବା କିଏ ପଢ଼ୁଛି କିଏ ବହି ପଢ଼ୁଛି ନା ସେ। ତ ଏଠି ହେଲା ସେ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତ 13 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯେ 14 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅବ୍ୟୟ? ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ? ପୁଣି ଗଛ ଗଢ଼ିବା ସୁନ୍ଦର। ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ? ନା ଅବ୍ୟୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁଣିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରୁ ନେଇକି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟା ବିଭକ୍ତି ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆମକୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା? ଯେ କୁଙ୍କୁ ରୁ ର ରୁଙ୍କର ଏ ରେ ଠାରେ କୁ ଠାରୁ। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ବି ରୁ ର ରୁ କର ହେଲା। 15 ନମ୍ବର ବି। ତା 16 ନମ୍ବର ଯିବା ହରି ବଜାରକୁ ଗଲା। ଏହି ବାକ୍ୟର କର୍ମ କେଉଁଟା? ହରି ବଜାରକୁ ଗଲା এই ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟା କର୍ମ? ହରି ନା ବଜାରକୁ ନା ଗଲା ନା କୌଣସି ନୁହଁ। ତ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବି ଯେ ବଜାରକୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା କର୍ମ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ସଂସାରର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଆ ଭିତରେ ସଂସାର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସାର ଶବ୍ଦଟାର ସଠିକ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେଉଁଟା? ଦେଖିଦିଅ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏତିକି ଅଛି। ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ଏ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସାର ହେଲା ସଂସାର। ତ 17 ନମ୍ବର ହେଲା ଏ। 18 ନମ୍ବର ଦିନକୁ ଦିନ କେଉଁ ସମାସ? ଦିନକୁ ଦିନଟା କେଉଁ ସମାସ? ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ନା ତତ୍ପୁରୁଷ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନା କର୍ମଧାରୟ। ତ 18 ନମ୍ବର ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଏ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ତାର 19 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠି? ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ନା ନିଶାକର ଦିବାକର ରଜନୀ ନା ଧରିତ୍ରୀ। ଆଉ ତ କେଉଁଟା ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଦେଖ 17 ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁ 19 ନମ୍ବରଟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟର ହେଲା କ'ଣ ଦିବାକର ରାତିର ନିଶାକର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା ଦିବାକର। ସମାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସିନୋନିମ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ 20 ନମ୍ବର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏଇ ଯେ ରୂଢ଼ିଟା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଥର ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବା ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବ। ଦେଖ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ନା ଏକମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା। ଏ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ନା 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ନା ବି ଯେ କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ବା ଜଣେ ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲେ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଧର ଆଉ କେହି ସହାୟ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସାହା ଭରସା। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ମଣିଷ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ନା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ? ମଣିଷଟା ମୁଁ ଦେଖ ମଣିଷ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡି ହେଲା ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ବି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବି ନା ମଣିଷ ଦୁଇଟା ରହୁଛି ତ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଣିଷ ଶବ୍ଦଟା ଆସିବ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା କଳା ବାଦଲ ଏଠାରେ କଳା କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା। କଳା ବାଦଲ ଏଠାରେ କଳାଟା କେଉଁ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା ନା 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମର ବି ବିଶେଷଣ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଉପକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉପକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପକାର ନା ଅନୁପକାର ନା ନିଷ୍କାର ନା କୁପକାର। ଉପକାରର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ହେଉଛି କ'ଣ? 23 ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଅପକାର ଉପକାରର ଅପକାର। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଚେଷ୍ଟା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଗୁଣବାଚକ କ୍ରିୟାବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ତ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ବି ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ହେବ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଭାବ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଯେଉଁ ଭାବଟା କେଉଁ ସନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୌଣସି ନୁହଁ। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁଟା ନା ଭାବ। 26 ନମ୍ବର ଯେ ଅଛି କ'ଣ ଉପକୂଳ କେଉଁ ସମାସ? ଏ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ବହୁବ୍ରୀହି କର୍ମଧାରୟ। এটা କେଉଁଟା ଉପକୂଳଟା ନା 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ବି ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ କୋଇଲିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? କୋଇଲି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଦେଖ ପିକ ସୁକ କାକ ବକ ଆଉଥରେ କେଉଁଟା ନା ପିକର ହେଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନା କୋଇଲି। ତାପରେ ହେଲା 28 ନମ୍ବର
ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରକ୍ତ ପିଇବା, ରାଗିଯିବା, ନା ଚାଉଳ ଖାଇବା, ନା ଡରାଇବା? ଆର ଆନ୍ସର କେଉଁଟା? 28 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ନା ବି, ରାଗିଯିବା ବା ରାଗିକି ଜର ହେବା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ମାନେ ଅତି ରାଗିକି ଯେଉଁ ଜର୍ଜର ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ରାଗିକି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ନା 29 ନମ୍ବର, ସ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କଣ୍ଠ, ନା ତାଲବ୍ୟ, ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ନା ଦନ୍ତ୍ୟ? ସ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ସି ହେଲା, ଯେ କ'ଣ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର, ମା ପିଲାକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ରିୟା? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା, ନା ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା? ଆରେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଲା ଖୁଆଉଛନ୍ତି? 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ସି, ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କ୍ରିୟା। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ତତ୍ସମଟା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ନା ପ୍ରାକୃତ ସହିତ ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ, ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତତ୍ସମର? ନା 31 ନମ୍ବର ହେଲା ବି, ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ। ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ଥିବ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ତାର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ତତ୍ସମ। 32 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ନଦୀ, ହାତ, ପୁଷ୍ପ, ଗିରି। ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ନା 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବି, ହାତ। ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର, ଅଜଣା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଅଜଣା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ଅଜ, ନା ଅ, ନା ଜଣା, ନା ଅଣା? କେଉଁ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି? ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଆଉ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ? ନା ଅ ଉପସର୍ଗ। ତ 33ରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବି। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର, ରାଧେୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ରାଧେୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ରାଧାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, ରାଧାଙ୍କ ଭକ୍ତ? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରାଧେୟ? ତ 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବି, ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ରଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ରାଧେୟ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର 35 ନମ୍ବର, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି? ନା 35 ହେଲା କ'ଣ ସି, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ନା ଟେବୁଲ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି? ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଶବ୍ଦଟି? ପାର୍ସି, ନା ଆରବୀ, ନା ଇଂରାଜୀ, ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ? আর ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଇଂରାଜୀ। 36 ନମ୍ବର ହେଲା ସି, ଇଂରେଜ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଟେବୁଲ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ତ 37 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାପନ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ମୂଳ ଧାତୁଟି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାପନ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି, ଜ୍ଞାପନ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ମୂଳ ଧାତୁଟି କ'ଣ? ଜ୍ଞା, ନା ଜ୍ଞାନ, ନା ଜପ, ନା ଜ୍ଞାପି? ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା? ନା 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ, ଜ୍ଞା। ଆଉ ମୂଳ ଧାତୁଟି ହେଲା କ'ଣ? ଜ୍ଞା। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? 8ଟି, ନା 11ଟି, ନା 13ଟି, ନା 2ଟି? କେତେଟା? ନା 38 ନମ୍ବର ହେଲା ବି, 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତ 38 ନମ୍ବର ବି। ତ 39 ନମ୍ବର, କ ରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ନା ଉଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ନା 39 ହେଲା କ'ଣ ନା ବି, ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ ରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଟା? ନା କ, ନା ଚ, ନା ଣ, ନା ତ? କ, ଚ, ଣ, ତ? ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ? ନା 40 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ସି, କେଉଁଟା? ନା ମୂର୍ଧନ୍ୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର, ଯେ କ'ଣ ଅ ଏବଂ ଆ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଅ ଏବଂ ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ତାଲୁ, ନା କଣ୍ଠ, ନା ଓଷ୍ଠ, ନା ମୂର୍ଦ୍ଧା? କେଉଁଟା? ନା 41ଟା ହେଲା କ'ଣ ବି, କଣ୍ଠ। କଣ୍ଠରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅ, ଆ ଏମିତି ଦେଖ ତୁମ କଣ୍ଠରେ ଦେଖ ଆସୁଥିବ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣଟା, ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, କଣ୍ଠ ଆର ଉଚ୍ଚାରଣ। ତ 42 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି? 2ଟି, ନା 3ଟି, ନା 4ଟି, ନା 5ଟି? କେତେଟା? ନା 42 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ବି, 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଆଉ କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ? ଶାରୀରିକ ଦେଖ ଦେଖିଦିଅ ସବୁ କିଛି ସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ବାସ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ପେଲିଂ ବି ତୁମକୁ ପଡ଼ୁଛି,
सेम शब्द पढ़ुव जे डिफरेन्ट डिफरेन्ट एपट सेपट कौन थी तो सीटा देख तुमने बाछियार अच्छी कारण बहुत गोटे इंपोर्टाट यहाँ एग्जाम पड़ूँ ये टाइप तो 23 नंबर है कौन बी यहीटा है कौन शब्द जो शुद्ध तुम शब्द सा र दीर्घ र हर्षई क यहाँ है कौन शुद्ध वर्ण यहाँ शुद्ध शब्दटा शारीरिक 23 है बी तापर 24 देख यहीटा भी देख शारीरिक पड़े एग्जाम आशीर्वाद भी पड़े तो यहाँ सब कमन टाइप क्वेश्चन आशीर्वाद शब्दर सठिक वर्तनी कौन आशीर्वाद शब्दर सठिक वर्तनी आ कौटा सठिकटा कौटा देख 24 है कौन ना एटा है कौन सठिकटा है यहाँ आशीर्वाद यहीटा सठिक तार जो शब्दटा देख 45 सन्यासी शब्दर शुद्ध रूपटी बाछ सन्यासी शब्दर शुद्ध रूपटी बाछ देख तुम देखा तुम आगे कौटा शुद्ध रूप सन्यासी ना 45 है कौन बी स न तले न तैर यकार आकार दंतेश्वर हर्षे यहीटा है कौन सन्यासी है तापर देख 46 केउटी एक भूल वर्तनी आ कौटा गोटे भूल वर्तनी माने कौटा भूल पूजास्पद धन्यवाद गौरव आ कौटा भूल गोटे अच्छी बाछ तुम बाछियार अच्छी 46 नंबर है ए पूज्यास्पद यहीटा है भूल एक्चुअली पूज्यास्पद नुहे कहुए कौन पूजास्पद बोली कहुए तो 46 रहा कौन एटा है कौन भूल वर्तनी तापर देख 47 उज्ज्वल शब्द शुद्ध रूप केउटी देख तुम आगे आंसर ये ऑप्शन अच्छी यार आंसर कौटा हम सी यहीटा है कौन उज्ज्वलटा ये सठिक कार्यक्रम सठिक शब्दर सठिक वर्तनी बाछ कार्यक्रम देख तुम आ भर कौटा ना यहीटा है कौन ठीक शब्द तो 48 ए 49 जीवा वाक्यर शेष में क्यों चिन्ह व्यवहृत हुए कमा ना पूर्णच्छेद ना प्रश्नवाचक चिन्ह ना विस्मय सूचक चिन्ह वाक्यर शेष में क्यों सब चिन्ह व्यवहृत हुए जे कौन है ना तुम देख विस्मय जो आम पूर्णच्छेद चिन्ह यहीटा है पूर्णच्छेद चिन्हटा ये होता है जे कौन 49 बी पूर्णच्छेद गोटे वाक्य आ गोटे वाक्य को कनेक्ट करने गोटे हुए जाए कमाटा प्रश्नवाचक कौन गोटे प्रश्न सूचक थे प्रश्नवाचक विस्मय सूचक माने जेकोसी विस्मयार्थक शब्द बा वाक्य थे विस्मय चिन्ह व्यवहृत होता है 50 गला 50 वाक्य मध्य स्वल्प विराम क्यों चिन्ह व्यवहृत होता है स्वल्प विराम किसी समय विराम क्यों पूर्णच्छेद ना सेमिकोलन बा कमा ना हाइपेन कौटा व्यवहृत होता है ना 50 नंबर है सी कमा मुझे कही सांगे सांगे वाक्य दुईटा भितर स्वल्प विराम किसी समय जो गैपटा करने कौन जो आम ये कमा व्यवहृत होता है 51 तुम नाम कौन यही वाक्य पर केहू चिन्ह व्यवहृत हवा उचित देखी दियो तुम गोटे अच्छी कौन ना देखी दियो प्रश्नवाचक एटा है कौन तुम पूर्णच्छेद एटा है सेमिकोलन एटा है कौन तुम विस्मय सूचक आ भर कौटा तुम व्यवहृत हो वाक्य तुम नाम कौन रे एटा हम कौन 51 है बी एटा प्रश्नवाचक चिन्ह व्यवहृत हम कौन सी आवेग बा आश्चर्य प्रकाश करने क्यों चिन्ह व्यवहृत होता है ना यहाँ मुझे कही सारी अलरेडी विस्मय सूचक चिन्ह व्यवहृत होता है तो 52 है बी 53 वैदेशिक शब्दटी क्यों प्रकार पद वैदेशिक शब्दटी कि प्रकार शब्द विशेष्य ना विशेषण ना सर्वनाम ना अव्यय आ कौटा कौन शब्दटी आम वैदेशिकटा कौन प्रकार शब्द ना 53 है कौन ना बी है कौन ना विशेषण तापर 54 आहा क्यों प्रकार अव्यय देखी तो तुम ऑप्शन आगे अच्छी ऑप्शन आहाटा क्यों प्रकार अव्यय ना 54 है कौन तुम बी भाव सूचक अव्यय तार 55 षण्ढ शब्द व्यवहृत न्यूनंड किपरि गठित देखी तो तुम आगे अच्छी ऑप्शन राइट आंसर है कौन 55 है कौन ना ए मूर्धन प्लस ड है न्यूनंड 56 वाक्य कहार प्रभाव में संख्या और पुरुषर परिवर्तन हुए देखी तो तुम आगे ऑप्शन अच्छी डायरेक्ट आंसर मुझे कहीदे टाइम वेस्ट करवानी तो 56 है कौन ए कर्ता 57 गिरी शब्दर समार्थबोधक शब्दटी कौन गिरी शब्दर समार्थबोध मान जो सिनोनिम जो कहुए सम अर्थ बा प्रतिशब्द कौटा सागर ना पर्वत ना आकाश ना तुम पृथ्वी यहाँ कौन पर्वत गिरी रहा समार्थबोधक शब्द है कौन पर्वत तो 57 है कौन बी 58 चेष्टा शब्दटी क्यों विशेष्य अलरेडी जा सारी क्रियावाचक हम 58 बी एटा भी जा सारी हाँ एटा भी जा सारी रिपीट है रिपीट है
ଯେ ଏଟା ହେବ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଦିବାକର ହେବ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଦିବାକର ହେବ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଶଟା ଯେଟା କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଜାଣିଛ ଏଟା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ 59C ବି ହେବ। ତ ଏତିକି ସରିଯାଇଛି ଦୁଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ରହିଲା ତୁମର ଆଜିର ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଉପରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣାଅ ଯେ କ'ଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଜଣାଅ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଣିବା ବିଏଡ଼୍ ଉପରେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଣିବା ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କ'ଣ କରିବି ତୁମର ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ ନା ତୁମର MCQs। ତ ଏତିକି ରହିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।